Jump ball between Santo at Gipara. No? First possession, mabubuta sa trick team. Bonsa, binigit ni Jesus. Jesus to Gipara sa gitna kay Leon. Back to Gipara sa gilid. Gagpanan. Go for two, harang ni Gagpanan. Gipara binigit ni Leon. De Leon using the glass. Good for two. Binigit ni Jesus. Jesus slow mo. Binigit Gagpanan to De Leon. De Leon to Gipara. Good ball movement, Gipara, 3! De Leon binigay sa labas kay Jesus. To Gipara sa ilalim. De Leon, baseline jumper. Good for 2. Wala na ako ni De Leon. De Leon, umangat. Good for 2 para kay De Leon. Gallardo na agaw ni De Leon. De Leon binigay kay Jesus. Bunatak. Bola na kay Jesus pa rin. Sa ilalim, Gipara, good for 2, Gipara. Bonsa. Sa gitna, good for 2 para kay Bonsa. Wala pa rin, natibag na ako ni Gipara. Gipara binigay De Leon. De Leon namangat. Good for 2 para kay De Leon. Bola sa gilid. Gagpanan. Binigay kay Bonsa. Good for 2 para kay Bonsa. Jesus binigay De Leon. Gagpanan. Gipara putback. Foul basket. Jesus binigay De Leon. Sa gitna Gipara. 15 seconds to play. Gipara tumira ng 3. No good. 10 seconds. De Leon binigay kay Bonsa. Good for 2 para kay Bonsa. 5 seconds. Bonsa binigay kay Roasa. Roasa side step. 5 seconds. Good for 2 para kay Roasa. 5 seconds to shoot. Roasa sa ilalim kay Miguel. Good for 2 para kay Miguel. Bola na kay Bonsa. 3. Manansala binigay kay Roasa. Roasa fakes. Binigay kay Valerio. Good for 2 para kay Valerio. Manansala binigay kay Roasa. Ito ngayon, Roasa papawi. 3. Manansala binigay kay Roasa. Roasa fakes. 1 minute to play. Gagpanan. No good. Bola na ako ni Roasa. Good for 2 para kay Roasa. Bilis kita. Valerio. Binalik kay Jesus. So Manansala. Manansala. Using the glass. Good for 2. Manansala. Dire-diretso. Good for 2 para kay Manansala. Manansala binigay kay De Leon. De Leon binigay kay Gipara. Sa gitna kay Valerio. Good for 2 para kay Valerio. Gipara nagkapapasaan. Mataas. Bola na kay Bonsa. Bonsa sa 3. 3. De Leon binigay sa ilalim. Binigay sa gitna kay Gipara. Good for 2 para kay Gipara. 10 seconds. Ito. Roasa. Makakabawi na ba? Binigay De Leon. Binigay kay Gipara. Good for 2 para kay Gipara. 5 seconds. Intercepted ni Valerio. Binigay kay Jesus. Hiyari na to. Good for 2 para kay Jesus. Valerio. Pass break play to Jesus. Good for 2 para kay Jesus. Paalala lang. Laglagan tong laban na to. Eto. Roasa. Roasa binigay kay Gipara. Sagasa. Good for 2 para kay Miguel. Miguel. Perimeter shot. No good. Eto Gipara. Good for 2 para kay Gipara. 2 minutes 35 seconds remaining time. De Leon, favorite shot. Good for 2 para kay De Leon. Eto ngayon, De Leon. De Leon binigay Bonsa. Bonsa umaat. No good. Eto Miguel. Miguel binigay De Leon. 10 seconds to shoot. De Leon. Bang! De Leon yun. Intercepted. Pero nasa kanya pa rin. Binigay kay Miguel. Good for 2. Binigay kay Bonsa. Bonsa, good for 2 para kay